জুবিন পাপাই এবাৰ অসমত বানপানী পঠাইছে কাৰণ জুবিন পাপাই প্ৰতিশোধ লৈছে কাৰণ অসমৰ মানুহবিলাকে জুবিন পাপাক ছিংগাপুৰত লৈ যায় ডুবাই মাৰিলে এইবাবে প্ৰতিশোধ লৈছে এবাৰ জুবিন পাপাই এইখিনি কথা মই কিয় ক'লে আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে লাষ্টলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু নমস্কাৰ মই জুবিন পাপাৰ ছোৱালী কাজলীয়ে কৈছোঁ আজি মই সেইখিনি বিষয়ে কথা কোৱা সেই কথাটো মই নহয় সেইটো মেছেজত আপোনালোকে চাই ল'ব কোনে কৈছে কি কৈছে ইয়াত ক্লিয়াৰলি ওলাইছে কিছুমানে ভাবিছে যে অসমৰ মানুহবিলাকে জুবিন পাপাক লৈ যায় ছিংগাপুৰত মাৰি ডুবাই সাগৰত মাৰি পেলোৱাৰ কাৰণে এবাৰ জুবিন পাপাই প্ৰতিশোধ লৈছে অসমত মাননীয় অসমত বানপানী পঠাই প্ৰতিশোধ লৈছে বুলি কিছুমানৰ চিন্তা চৰ্চা আছে তো হিন্দীত লিখিছে আপোনালোকে চাব পাইছে তো সেইটো মই ক্লেৰিফাই কৰি দিব খোজোঁ বা কৈ দিব খোজোঁ যে হিন্দীত লিখিছে তো মই হিন্দীত কৈ দিম সেইখিনি কথা তেনেকুৱা নহয় কাৰণ বানপানী হৈছে আমাৰ চৰাইদেউ শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত হৈছে আৰু যোনে জুবিন পাপাক ছিংগাপুৰত লৈ গৈছিলে সেই মানুহবিলাক ইয়াৰ পৰা বিলং নকৰে চৰাইদেউত নহয় যোৰহাটত নহয় আৰু শিৱসাগৰৰ নহয় তো গতিকে এইখিনি বান নেচাৰক কোনো ৰখাব নোৱাৰে নেচাৰে গতিবই নেচাৰ হ'বলগীয়া আৰু নেচাৰে যেতিয়া আহে একেবাৰে ধুৱাই লৈ যায় একেবাৰে ভাল হ'লে ভাল বেয়া হ'লে বেয়া বুলি কোৱা যায় নেচাৰক তো গতিকে এবাৰ ইমান বৰষুণ হ'লে যে নাগালেণ্ডতো লেণ্ডশ্লাইড হৈ মেলি আমাৰ ইয়াত আহিলে ইয়াত মাটি চাবচোন বৰষুণত যিমানখিনি বানপানী আহিছে এবাৰ মাটি চাটি চব উটুৱাই লৈ আহিছে কাৰণ আৰম্ভণিৰ পৰা য'ৰ পৰা আহিছে পানী সেই তাৰ পৰা মাটি চাটি আগতীয়াকৈ উটুৱাই লৈ আহিছে সেই তেনেকুৱা হোৱা আমি নেচাৰক কাৰো ওপৰত আমি ব্লেম কৰিব নাপায় আৰু জুবিন পাপা এনেকুৱা চাফা মনৰ আছিলে ই কোনোদিনা কাৰো ওপৰত প্ৰতিশ্ৰুতি নলয় আৰু ৰিভেঞ্জ নলয় কাৰো ওপৰত কৰ্মই ফল দিব কিন্তু ৰিভেঞ্জ জুবিন পাপাৰ মনত মই যিমানখিনি জানো জুবিন পাপাক ৰিভেঞ্জ বুলি বস্তু জুবিন পাপাই নলয় আৰু মই চৰাইদেউত থাকোঁ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু জুবিন পাপাই মোক সিমান মৰম কৰিছিলে জুবিন পাপাৰ নিজৰ ছোৱালীক দুখ দিবনে যে আমাৰ ইয়াতো বানপানী হৈছে আমাৰ ঘৰ বাৰাণ্ডা চব সোমাইছে ঘৰ সোমাও হৈ থাকোঁতে বাচি গ'ল অকণমানতে সেইটো কথা আপুনি ভুলকৈ বুজিছে সেই তেনেকুৱা নহয় জুবিন পাপা কোনোদিনাখনো মানুহক প্ৰতিশোধ নলয় উল্টা জুবিন পাপাক চাই মানুহে এবাৰ বহুত মানুহে ওলালে বহুত য়াংষ্টাৰ্ছবিলাকে ওলালে বহুত ক্ৰিয়েটৰবিলাক ওলালে বহুত লোকেল মানুহবিলাক ওলালে মানুহক মানুহ হিচাপে জুবিন পাপাই যেনেকুৱা মানুহ হিচাপে চবে মানুহ হয় বুলি চাই মৰম কৰিছিলে ঠিক তেনেকুৱা চবে মানুহৰ কাৰণে নিজৰ কাণ্ডটো ওলাই দিছে এবাৰ নিজে নাখায় নিজে নুবৈ দিনটো মানুহক সহায় কৰিছে বানপানীৰ ৰিলিফ দিছে গোটেই বিশ্বৰ পৰাই বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ বাহিৰত থকাবিলাকো তাৰ পৰা পঠাইছে ফাণ্ড দি পঠাই সিহঁতে নিজে প্ৰেজেণ্ট নহ'লেও সিহঁতে পইচা দি পেলাই সহায় কৰিছে লাখটো বিয়া কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা একাউণ্টত সোমাইছে পইচা যিবোৰে আমাৰ আম মানুহৰ একাউণ্টত কেতিয়াও নোসোমায় নিজৰ পকেটতে যাব কিন্তু যিহেতু লোকেল মানুহবিলাক আছে যিবিলাকে লোকেল কি বুলি কয় ইনফ্লুৱেঞ্চবিলাক আছে মানুহবিলাক আছে ইহঁতে সঁচাকৈ সহায় কৰে ইহঁতে কৰি আছে বৰ্তমানো কৰি আছে ঠিক তেনেকাই আপুনি সেই বুলি নাভাবিব যে জুবিন বাবাই সেই প্ৰতিশোধ লৈছে বুলি কাৰণ এইটো একেবাৰে ভুল হয় একেবাৰে কোনো দিনাখনো সেইটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ জুবিন বাবাৰ মন তেনেকুৱা নহয় আৰু কেতিয়াও নহ'ব গতিকে মই সেইখিনি কথা বুজাইছোঁ আৰু এই হিন্দীত লিখিছে তাৰ বাবে মই হিন্দীত আকৌ এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিম আপ जो लिखा है हिंदी में कि जुबिन पापा को असम का आदमी लोग ने डुबा के मारा है इसके लिए अभी जुबिन पापा प्रतिशोध ले रही है असम में बानपानी देके तो मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि असम में कहाँ पे बानपानी हुआ है शिवसागर में हुआ है चराइदेउ में हुआ है और जोरहाट में हुआ है इसका मतलब जो शिवसागर चराइदेउ और जोरहाट में हुआ है
सराइडो डिस्ट्रिक्ट में मैं रहती हूँ। जुबिन बाबा मुझे अपनी बेटी जैसा बहुत प्यार करता था। तो कोई भी पिताजी व माँ अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि मैं भी सराइडो में, मेरे घर में भी बांध पानी हुआ है, बारंडा वारंडा सब आ गया है। अभी देखो नहीं सूखा। तो ये नेचर का खेल है। नेचर का खेल को हम लोग किसी और का ऊपर नहीं थोप सकता, क्योंकि जुबिन बाबा का हृदय मन ऐसा नहीं है कि वो प्रतिशोध लेगा। इतना अन्याय उसके साथ होने के बाद, सब जानने के बाद भी वो चुपचाप था। उसकी जगह में कोई और होने से बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन जुबिन बाबा ने नहीं किया, क्योंकि वो उसका मन वैसा नहीं है। उसका मन सबके लिए खुला है, सबको अपना बोल के सोचता है। जो गया गया जाने दो, ऐसा टाइप का जुबिन पापा है। अगर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जुबिन बाबा आज जहाँ पे भी है वो यही बोलेगा, छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा किया ही किया, कोई बात नहीं। उन लोगों को जुबिन बाबा ने तो उन लोगों को माफ़ भी कर दिया होगा। उसका हृदय, उसका मन ऐसा मन है। तो जुबिन बाबा को ये दोष मत दो कि जुबिन बाबा की वजह से बांध पानी आया है असम में। ये नेचर का काम है। नेचर को कोई नहीं रोक सकता। नेचर अच्छा भी होता है, ख़राब होने से नेचर बहुत ख़राब भी होता है। तो नेचर को कोई बांध के नहीं रख सकता। नेचर ही होता है। इसके लिए जुबिन पापा को ये सब में घसीट के मत लाओ। उल्टा जुबिन पापा को देख के बहुत यंगस्टर्स लोग अभी निकल के आया है। जुबिन बाबा का साहस बन के, जुबिन पापा नहीं है तो आज हम लोग करेगा। जो जुबिन गार्ड करता था वो हम लोग दायित्व लेगा, क्योंकि वो नहीं है अभी। उसको याद करके हम लोग करेगा बोल के बहुत यंगस्टर्स लोग आया है, लोकल इन्फ्लुएंस लोग आया है, कंटेंट क्रिएटर लोग निकाल के आए हैं। उन लोग को मेरी तरफ से सलाम और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन लोग की वजह से आज इंसानियत बाकी है। जो गवर्नमेंट करना चाहिए था वो लोकल इंसान लोग कर रहा है। इतना सालों साल इतना टैक्स काटता है, लेकिन वो टैक्स कहीं भी दिखाई नहीं देता है। हम लोग का, मेरा भी करता है, सबका, आपका भी करता है, लेकिन वो टैक्स वगैरह ऐसा सिचुएशन में हेल्प करना चाहिए, लेकिन वो टैक्स दिखाई नहीं देता हम लोग को। अभी जो हम लोग को मदद करे वो है इंसानियत के नाते, ना जाति ना धर्म कुछ भी नहीं देख के, इंसानियत के नाते सब लोग एकजुट होके मदद कर रहे हैं। और जुबिन बाबा भी यही चाहता था कि हम लोग एक दूसरे को जाति धर्म ना देखें, इंसानियत के नाते इंसान देखें, और वही अभी हो रहा है। इसका मतलब जुबिन पापा डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। जुबिन पापा का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग से इसमें वो होके भी नहीं है, फिजिकली नहीं है, लेकिन वो आत्मा से है, सब जगह में है। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि जुबिन बाबा की वजह से बांध पानी नहीं आया असम में, और ये एक तो नेचर का काम है। तो प्लीज़ इसको अपने मन में गलत से मत बसाओ और दूसरा को भी मत फैलाओ, क्योंकि दूसरा लोग इफेक्ट होता है अगर आप गलत थिंकिंग दूसरा को भी गलत थिंकिंग देगा। तो इसके लिए मैंने क्लेरिफाई कर दिया। और ये जो बोला, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। मैं যদি কিবা বেয়াকে কৈ পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে মই সবৰে আগত ক্ষমা খুজিছোঁ। আৰু মই ইয়াতে মোৰ ব্লগটো মানে এণ্ড কৰিছোঁ, আৰু অহা ব্লগলৈ লগ পাম।